上映に、ご来場いただき、ありがとうございます。私、司会を務めます市山正道と申します。そして英語通訳は富田香織さん、そして、ロシア語通訳を水野彩さんにお願いしたいと思います。Thank you very much for coming to the screening of This Is What I Remember. We'd like to start the Q&A session with the director. This is Mr. Shozo Ichiyama, his MC today. And also we have a Russian-Japanese interpreter, Miss Aya Mizuno. And I'm an English-Japanese interpreter, Kaori Tomita. はい、もう大丈夫ですか？もう少し。大丈夫ですか？はい、それではですね、監督とあと主演も、なさっているアクタン・アリム・クバトさんをお呼びしたいと思います。どうぞステージに、お越しください。皆さん拍手でお迎えください。Here we have a few words for the audience. Прежде всего, приятно, что вы пришли посмотреть фильм. まずこの映画を見てくださってありがとうございました。First of all, thank you for watching my film. И спасибо фестивалю, что дали возможность показать фильм в Японии. Это, в принципе, мировая премьера, то есть первый показ. そして東京国際映画祭には日本でこの私の映画をお見せする機会を与えてくださり感謝を申し上げたいと思います。ワールドプレミアということですので、世界で初上映になります。And also I'd like to thank Tokyo International Film Festival to give me the opportunity to introduce my film in Japan. This is a world premiere. はい、ありがとうございます。じゃあ最初に一つ僕の方から一問お聞きして、それからあと場内の質問にを受けたいと思いますが、まずこの作品ですね、ロシアに出稼ぎに行ってずっと記憶をなくして戻ってこなかった、男性がもう久々に村に帰ってくるという話なんですが、この設定はどういうところから思いつかれたんでしょうか。First of all, Mr. Ichiyama will ask you the question, which is, this film is about, how did you get the idea of this film that the guy went to Russia to work and he was long lost and he lost memories and he came back to his own village. Where did you get this idea? Я прочитал историю, где человек пропал. Это первые гастарбайтеры, которые уехали после распада Советского Союза в Россию. И он вернулся через, как в нашем фильме, через 23 года. И, в принципе, мне показалось, что могло быть интересная история, и я начал писать сценарий. Этого человека я не знаю. Я просто прочитал в новостях, и это был для меня толчок, и я начал работать. そうですね、このアイデア、このストーリーを思いついたきっかけですけれども、90年代にソ連が崩壊してから実際にロシアに出稼ぎに行って、この私の映画と同じように23年間行方不明だった人が戻ってきたという話をニュースで見まして、これを元にすれば面白い脚本が書けるのではないかと思いました。実際に私はこの人のことを知っているわけではないんですけれども、そういうニュースを見てアイデアが浮かんだということです。Well, idea is coming from the news that I heard that in the 90s when the Soviet Union collapsed and when it became Russia, there are people who went to Russia to work. And he was long lost for 23 years and he lost his memory and he came back to his own town. So I saw the news and I don't know this person personally, but I thought it's going to make an interesting story, so I decided to write a script about it. はい、それに関してなんですが、キルギスからロシアに出稼ぎに行くというのは、これはかなりよくあることなんでしょうか。20年前にそういうことがあったということなんですが、これ現代も今続いていることなんでしょうか。Well, this is the news in the 90s, but do
people still go to Russia to work? I mean, the people from Kyrgyz, do they go to Kyrgyzstan? Do they go to Russia to work even now? Около миллиона человек, значит, работали и, наверное, сейчас работают в России. Вот это, значит, нас вот сегодня 7 миллионов. То есть из них как бы 1 миллион, значит, был в России. Но вот российско-украинские события, в общем-то, они повлияли на наших мигрантов. И я не знаю просто цифры, но какая-то часть уже вернулась. Вот. Но все равно как бы большая часть нашего населения, она работает в России. そうですね、かつてもそして今もおよそ100万人がロシアに出稼ぎに行っていると言われています。でキルギスの人口が700万人ですから、そのうち100万人がロシアに出稼ぎに行っているということです。そして今年のロシアとウクライナの戦争の影響でその一部が国に戻ってきたと言われていますけれども、それでもいまだにかなりの人数がロシアに出稼ぎに行っています。Yes, still a million people go to Russia to work. In Kyrgyzstan, there are 7 million people, so you can tell how many people go to Russia. And right now, we have the war going on between Russia and Ukraine. So some people come back to Kyrgyzstan, but still a lot of people remain there. はい、それでは時間も限られてますんで、場内の質問。はい、じゃあこの真ん中で手を挙げていただきたいと思います。The audience raise the hand if you have any questions. So the person in the middle. そうですね、映画の中では全く主人公は声を出さなかったので、今監督の声を聞けて嬉しいです。Well, in the film, the main character didn't speak at all, so I'm very happy to hear your voice. それもあってすごく主人公が印象的だったんですけども、なぜこのような声を発せない役柄にしたのか、それとあと最後に木をペンキで塗っている仕草ことがあったんですけども、あれに込められた意味というか、そういうのがちょっと分からなかったので、教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。So because he didn't speak at all, he left me a very strong impression, the main character. But why did you decide that the main character doesn't speak at all? And also in the end of the film, the main character was painting the trees with the white paint. I didn't know what he was doing, why he was doing, so can you tell me the intention of why he's doing that? Ну, я бы с удовольствием сейчас молчал бы, но вынужден говорить. 私も映画の主人公と同じにここでも本当だったらそれほどたくさん話したくはないんですが、そういうわけにもいきませんので。Well, like the main character in the film, I don't feel like talking much, but if I could, but... По сценарию, в принципе, он в конце должен был несколько слов произнести, но вот в процессе съемок мне казалось, что мы можем таким образом испортить всю картину, и на свой риск, в общем-то, решили, значит, чтобы он ничего не говорил, но мне кажется, в его действиях есть как бы надежда, скорее всего, он, наверное, вспомнит все, что было с ним. Но главное, что он вспомнит любовь, которая была, значит, в этой роще. そうですね、実は最初の脚本では映画の終わりの方で数話少し喋るようにしようかと考えていたんですが、撮影しているうちにやはりこのまま一言も喋らない設定にしようというふうに思いました。何か最後の方で喋ってしまうとこの映画全体をダメにするかもと思いました。ただ最後の行動で主人公が林で見失ってしまった愛を取り戻す、思い出すというふうな期待を抱かせるのではないかと思います。Well, in the first draft of the script, I thought maybe I let him talk a little in the end of the film. But as I was shooting, I decided not to do so because if he started to speak a little in the end, I thought it would damage the whole film. And in the reason why he's painting those trees is that showing those forests,
I wanted to have the audience to have some expectation that he will remember the love that he had, or remember or retrieve the love he had. В мою молодость, ну, как бы белили все деревья. Ну, во-первых, это было связано с приходом весны, вот, и вот ассоциативно, вот как бы весна, любовь, вот, в моем понимании она вот сочетается именно вот с побелкой, с какой-то чистотой, с белизной, вот, и, видимо, герой, он интуитивно чувствует, вот, что прошла их любовь именно в этой роще, об этом говорит священнослужитель, и, в принципе, вот то, что он белит, это знак того, что как бы к нему вернется любовь. 私の若い頃は春が近づくと木を白く塗るという習慣があったんですね。で、春と言いますとやはりその愛情ですね。愛情と私の中ではイメージが結びついているものなんです。そしてその白という色ですけれども、正常さを象徴しているものだと思います。そして主人公はあのように木を白く塗ることで本能的にその林で妻との間に育まれた愛を取り戻そうとしている、そういったイメージです。When I was younger, I thought spring is something about the people paint trees white in the spring, and spring for me is the image of love. So, and the color of white is the symbol of the cleanness or cleanness or refreshness. So the main character paints the tree into the white color, is that he is most like instinctively he's doing that, and maybe because he wanted to retrieve the love that he cultivated with his that he grew with a wife in that forest. はい、よろしいでしょうか。はい、じゃあその And the next 先にね、すみません、後ろの方が先で、この後ろの And the 次に person お願いします。 behind, over there. はい。お父さんが火事で死ななくてよかったなってすごく思ったんですけれども、でお伺いしたいのは木ですね。木がすごく印象的に画面に映り込んでいるシーンが多かったと思うんですけれども、あと小道具や衣装とかにも茶色が結構含まれているのがすごく多く感じたんですが、これは何か監督の込められたメッセージなんでしょうか。I was relieved the father didn't die over the fire, so I was very glad about it. The question is that there are many sequences that there are many where that you show a lot of trees, and also I see a lot of brown colors, whether on in the props or on the costume. Do you have any message that you wanted to convey through those colors? Ну, вообще-то мы хотели теплые цвета, но если показалось, что это коричневый, то я извиняюсь, конечно. その色のことについてのご質問ですけれども、なるべく暖かい暖色を使おうというふうには心がけていました。それがちょっと茶色が多いというイメージという印象でしたら、ちょっと私の意図とは違う印象を与えてしまったのですので申し訳ありません。Well, I wanted to use warmer colors, but if it ended up in showing you a lot of brown, so it's a little bit off my intention. I'm sorry about it. Ну, у нас как бы южная страна, вот очень сухо, вот, и может быть вот эта сухость, она придает некую как бы охристость всей этой истории, вот, но это не было как бы как специального в этом какой-то концепции. Скорее всего, мы пытались отражать то, что меня окружает. そのキルギスは南の方にある国ですから大変乾燥した気候なんですね。で、その乾燥した気候ということで、なんとなく茶色っぽいイメージが出てくるのかもしれませんが、特に茶色に特別な意味を込めたわけではありません。
Well, Kyrgyzstan is situated in a southern area, so it's very dry area. So maybe that's why you get more image of the brown, but I didn't have any meaning around brown. I didn't put any meanings around brown. はい、よろしいでしょうか。それらのこの真ん中の And next, the person in the こちら middle の over here. 真ん中の方に Can you pass the microphone to the person in the middle? 本日はありがとうございました。映画のですね、最後に歌われた歌があるんですけども、あの歌っていうのはキルギスの伝統的な歌なんでしょうか。This is Iremember っていう最後に歌詞が出てくる歌なんですけれども。Well, thank you very much for the wonderful film. My question is about the song that they were singing at the end of the film. Is it a traditional Kyrgyzstan song? I think the lyrics goes like, this is what I remember. Эта песня одна из любимых песен моего народа. Вот, она написана и исполнена композитором Атаем Моломбаевым больше 100 лет этой песни. Ну, можно считать, что это как бы уже стало народной. Вот, и просто вот мне кажется, что как бы сама история фильма, вот то, что человек потерял память, и все вокруг хотят, чтобы к нему вернулась память, в принципе, она очень соответствовала, значит, идее этого фильма. И само слово «эсимде», оно предполагает не только память, но еще и то, что я помню. То есть как бы само слово «эсимде», оно вбирает в себя очень много, значит, ассоциаций, образов, и поэтому это было изначально и в сценарии было, и название, и фильм, то есть это был основной как бы как сюжетный костяк, вокруг которого, в принципе, строилась вся история. Да, это название, киргизское название фильма, а буквально это в памяти или то, что я помню. はい、最後の映画の最後に出てくる歌ですけれども、キルギス人に大変人気がある歌です。これは100年以上に作曲されて、最初100年以上前に作曲されて歌われた曲で、今はキルギス民族の歌と言ってもいいでしょう。でこの私の映画のストーリーですけれども、主人公が記憶を失って周りの人がそれの思い出を彼に取り戻させようとするストーリーになっております。この映画のもともとのキルギス語のタイトルはエシムデというんですけれども、これは記憶があるとか私は覚えているという意味の単語なんですね。でこのことがこのもともとの名前なんですけれども、このことがこの私の映画の骨子にもなっていて、その歌にも歌われているわけです。Well, that song is very, very popular amongst Kyrgyz people. It was composed more than 100 years ago, and it's been loved by all through all these years, and it almost became the Kyrgyz people's song. And this film is about the main character who lost his memory, and people around him trying very hard to have him remember his memories, retrieve his memories. And original title is Eshimude, which means that I remember or I still have a memory. So this song is about that. この歌の題名はじゃあエシムデっていう題名になるんでしょうか。それとも。So the title of the song is also Eshimude. ありがとうございます。 Yes, it is. Ну и я не знаю, как перевели, но в принципе как бы в куплетах все время идет это слово «эсимде», то есть она вспоминает свою любовь, вместе с тем вспоминает свое прошлое, вот, и, ну мне кажется, это такое ключевое слово для этого фильма.
このエシムデが英語のタイトルにどう訳されたかというのはよく私も承知していないんですけれども、この映画の中で何回もこのエシムデという言葉がリフレインされます。そしてこれはウスムナイが自分の失った愛を取り戻す、そして主人公が失われた記憶を取り戻すということとイメージが結びついていることになります。There are often this esimude is used in this word is used in this film. I don't know how they translated it into English, but Umsunai often says this word, and that is for her to retrieve her love and also for him to retrieve his memory. よろしいでしょうか。はい、どうもありがとうございました。 Thank you very much. はい、じゃあこの一番同じこの And then 女性の方に。 the lady over here. Thank you very much for a wonderful film. My question is about the funding. I saw that it has been mostly funded by European countries like France, Germany, and Holland, as far as I remember. I would like to ask you, to tell us a bit about the funding process. Thank you. 素晴らしい映画どうもありがとうございました。資金について伺いたいんですけれども、資金がほとんどヨーロッパの国、フランスとかドイツとかオランダだと思ったんですけれども、そういう国から資金が来ているようなんですが、その資金集めのプロセスについて教えていただければと思います。Это пятый фильм, значит, который поддерживается фондами, европейскими фондами по поддержке кино. Вот, ну, как обычно, мы пишем сценарий, потом мои продюсеры продвигают по фондам, значит, участвуем во всех конкурсах. Не знаю. そうですね、これは私の映画の中でヨーロッパが映画を支援する基金の支援を受けた5本目の作品になるんですけれども、通常の資金集めの方法ですが普通の方法だと思います。まず脚本を書いて、そしてプロデューサーたちが申請を出して、そしてさまざまな審査を受けて、通れば支援をしていただけるという、あまり詳しくは知らないんですけれども。This is my fifth film funded by European funding, and I think how the process is called. 5番目って言ってますね。 The fifth film. フィフスム So this is a fifth film that has been funded by the European funding, and I think the process is quite usual that I write a script and the producer applied for different funding, and if it's go through the process of assessment, and if we pass, then we get the funding. So I don't know the details, but I think it's quite usual process. あとこれ日本の資金も入ってる。So this is also Japanese funding Japanese is funding this film as well. Да, как раз я об этом хотел сказать. ちょうどそのことをお話ししようと思っておりました。I was about to mention that. Значит, вот первая серьезная картина, которая появилась здесь, ну и моя картина здесь появилась, это был Бишкемпир, Adopted Son. Вот. И тогда, значит, дистрибьютором выступила японская компания Биттерзент Юджи Садаи. Вот. Потом он стал участвовать, в принципе, в каждой картине, и он участвовал во всех этих 5 фильмах, и в последних 2 он, по-моему, выступает и как продюсер. То есть обычно дистрибьюторы как бы покупают готовый фильм, а он же начинает вкладывать в производство, когда у меня все время появляется возможность, я хочу сказать спасибо Юджи Садаи, да, потому что вот не только Юджи, но и вот всем продюсерам, которые все время меня поддерживают, мне кажется, это очень важно для творческого человека. А вот нюансы, как собирать деньги, в принципе, мне кажется, лучше спросить у продюсера.
そうです。私の映画ではなくて日本で初めて上演されたキルギスの映画の配給会社が今回の配給会社もしてくださっておりますピーターズ・エンド・インコーポレイテッドという会社なんですが、そしてその会社の佐田井裕二さんという方がその後も私の映画制作に深く関わってくださいました。佐田井さんはこの最近の私の2本の映画ではプロデューサーまで務めてくださいました。通常配給会社というのは映画を買って上映するだけなんですけれども、佐田井さんはその映画の制作の過程からこの私の作品に関わってくださいました。もちろん佐田井さんに大変感謝しているんですけれども、こういった機会をいただいて、プロデューサー全員に私は改めましてお礼を申し上げたいと思います。プロデューサーのお力、支えなくては映画を作ることはできませんでした。改めまして感謝を申し上げます。Yes, not my film, but the Bitters End is the distribution company that screened, released, distributed a Kyrgyz film the first time in Japan. This wasn't my film, but other Kyrgyz film. But Bitters End is the first one to distribute in Japan, and then also this Bitters End. Mr. Yuji Sadai has produced my recent film, 2 of them. And normally the distribution company, they just buy the rights to screen it and show it to the people. But Mr. Sadai is heavily involved in the production side of it. And I'd like to take this opportunity to thank Mr. Sadai again, but also I'd like to thank all the producers who produced my film. Without them, I wouldn't have been able to make the film. So I'd like to take this opportunity to thank all of them again here. はい、アクタン監督のですね、最初の作品で、これ日本語タイトルはあの子と自転車に乗ってというアドプティッド・サンという映画ですが、それをそのビターゼンの佐田井さんが東京国際映画祭で見てですね、権利を買って、でそれ以降配給して、最近出資しているという素晴らしい関係がついているので、アクタン監督の映画が日本で公開され続けているという事実があります。佐田井さん多分今会場にいらっしゃると思うんで、ちょっと立ち上がって皆さんの拍手で。So Mr. Sadai is here with us. Please give him a round of applause. Mr. Akhtan, Mr. Kubat's first film, Adopted Son, was actually bought and screened through the distribution company Mr. Sadai has, Bitters End, because he saw it in the Tokyo International Film Festival. And since then, he has been distributing his film, so we were lucky enough to be able to see his films in Japan. はい、もう時間なので申し訳ありません。もう時間が次の上映がありますので、時間がなくなって、しまいました。ここでちょっと写真撮影のお時間を一般のお客様ですね。一般のお客様はこれじゃあ上のステージはそのままで、ステージそのままですが、ちょっと写真を。So unfortunately, the time is up, so we have to close this Q&A session. But now I'd like to open this opportunity for you, for the regular audience, to take photos. Please welcome. You're welcome to take a photo right now. じゃあ立ってみましょう。はい。ポスターのこの作品おそらくピーター・ゼンの配給で来年、公開されると思いますので、ぜひとも皆さんその時にはもう一度もちろんご覧になっていただいてもいいですし、お知り合いの方にお勧めいただければと思います。I'm sure this film is going to be released in Japan sometime next year, so please go back to the theater, and also please tell your family and friends and family to go and see the film. Mr. Sadai, can you come up on the stage? プロデューサーは大切にしなければいけません。それならマスクを取っていただければ。You have to treasure the producers.
はい、ピター・ゼントはパラサイトを配給しても大成とかドライブ・マイ・カーとかですね、本当に素晴らしい作品をここ最近ヒットさせる会社ですので、もうこの、映画の公開にも期待したいと思います。The Peter Zend has distributed Parasite or Drive My Car, so they are very successful distribution company. So we can expect a lot for the release of this film. This is what I remember. はい、それではもう時間が来ましたので、もう一度アクタン監督に皆さん拍手を送ってください。どうもありがとうございました。Thank you very much, Mr. Aktan Iriemember.